Bonjour mes amis, je m'appelle Mostafa Chalachi et c'est le son numéro 44 de notre cours de français. Comment allez-vous mes amis? J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que ça veut dire? یعنی چی؟ معنیش چی میشه؟ Qu'est-ce que ça veut dire میشه معنیش چی میشه؟ Qu'est-ce que میدونید که میشه چی؟ veut میشه خواستن. dire یعنی گفتن. یعنی چی میخواد بگه؟ یعنی چی؟ مثلا یه کلمه ای داریم توی فرانسه میخوایم معنیشو بدونیم تو فارسی. میگیم مثلا bonjour qu'est-ce que ça veut dire؟ Qu'est-ce que ça veut dire bonjour؟ یعنی bonjour یعنی چی؟ شما یه کلمه فرانسوی رو میشنوید معنیشو نمیدونید میخواد بپرسید میگید qu'est-ce que ça veut dire؟ و کسی هم که بخواد جواب بده بخواد بگه یعنی میشه ça veut dire. جوابش همون ça veut dire. حالا اینو باش بیشتر آشنا خواهیم شد در ادامه. Écoutez cette conversation. Depuis quand vous êtes ici, madame? Nous sommes ici depuis une semaine. Vous voulez rester combien de temps? Je n'en sais rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelques semaines peut-être. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous avons quelques amis ici et nous allons les voir. Pardon, est-ce qu'il y a un grand magasin près d'ici? Non, je ne crois pas, mais il y a 200 petits magasins. Nous pouvons les voir ensemble si vous voulez. Oui, c'est une très bonne idée. Très bien. Demandez depuis quand je suis ici. Demandez depuis quand je suis ici. Depuis quand vous êtes ici? Depuis quand vous êtes ici؟ از کی اینجایید؟ از کی اینجایید خانم؟ Depuis quand vous êtes ici madame؟ Répondez que vous êtes ici. جواب بدید که ما هستیم اینجا. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Répondez que vous êtes ici depuis une semaine. Une semaine. یک هفته. Écoutez, répétez. Semaine. Semaine. Une semaine. یک هفته. مؤنثه. Une semaine. از یک هفته پیش. Depuis une semaine. Répondez que vous êtes ici depuis une semaine. Nous sommes ici depuis une semaine. Nous sommes ici depuis une semaine. زمان. وقت. Écoutez, répétez. Temps. Temps. نه پ تلفظ میشه نه اس تلفظ میشه. Temps. چه مقدار زمان؟ چه مدتی؟ Combien de temps? Combien de temps? Demandez combien de temps je veux rester. Demandez combien de temps je veux rester. یعنی از من بپرسید چه مقدار زمان میخوام بمونم. Vous voulez rester combien de temps? Vous voulez rester combien de temps? Dites que vous ne savez pas. بگید نمیدونم. Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Dites que vous ne savez rien. بگید هیچی نمیدونم. Je ne sais rien. Je ne sais rien. حالا جمله جدید میخوایم بگیم. میخوایم بگیم که ازش هیچی نمیدونم. یادتونه میگفتیم ازش یه دونه داریم ژان ان، ازش زیاد داریم ژان بکو. حالا میخوایم بگیم ازش هیچی نمیدونم. یعنی هیچ ایده‌ای دربارش ندارم. Écoutez et répétez. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. چی ازش نمیدونم. Demandez ce que ça veut dire. Demandez ce que ça veut dire. این بپرسید یعنی چی؟ یعنی چیه؟ یعنی چی ازش نمیدونم. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? ولی یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی ça veut dire چند هفته. Écoutez, répétez. چند quelques چند هفته quelques semaines میتونم حتی بگم quelques semaines یعنی چند هفته. Ça veut dire quelques semaines. یعنی چند هفته شاید. Ça veut dire quelques semaines peut-être. Dites que ça veut dire quelques semaines peut-être. Ça veut dire quelques semaines peut-être. شما انجام میدید. Écoutez et répétez. Vous faites. Vous faites. دوستای عزیز، فعل فعل یا همین که الان ما صرفش کردیم vous faites به معنای انجام دادن یکی از پرکاربردترین افعال در زبان فرانسه است. یه جورایی آچار فرانسه زبان فرانسه است. هر کجا کم میاریم از این فعل استفاده میکنیم. مثل یه سری فعلایی که ما تو فارسی داریم میچسبونیم به هم دیگه کلی فعل درست میکنیم. البته که اینجا به معنای خودش به کار رفته ولی خیلی جاهای دیگه کاربرد ترکیبی داره. پس دونستنش خیلی مهمه. بپرسید چی کار میکنید؟ Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? اینجا چی کار میکنی؟ اینجا چی کار داری؟ Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? از شما یه سوال میپرسم. Qu'est-ce que ça veut dire ici? میشه ici یعنی چی؟ شما جواب بدید ici یعنی اینجا. Ça veut dire اینجا. Ça veut dire اینجا. Dites que vous avez quelques amis. Dites que vous avez quelques amis. بگید یه سری دوست داریم.
Nous avons quelques amis. Dites que vous avez quelques amis ici. Nous avons quelques amis ici. و میریم ببینیمشون. Dites que vous allez les voir. Dites que vous allez les voir. Nous allons les voir. Nous allons les voir. Nous avons quelques amis ici. Et nous allons les voir. Dites, pardon. 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 Demandez s'il y a un grand magasin près d'ici. Demandez s'il y a un grand magasin près d'ici. Est-ce qu'il y a un grand magasin près d'ici? آیا نزدیک اینجا یه دونه مغازه بزرگ هست؟ Est-ce qu'il y a un grand magasin près d'ici? Répondez que vous ne croyez pas. Répondez que vous ne croyez pas. Je ne crois pas. فکر نمی‌کنم. Je ne crois pas. Répondez qu'il y a 200 petits magasins. 200 میشه 200. و جواب بدید که 200 تا مغازه کوچیک وجود داره. Il y a 200 petits magasins. فکر نمی کنم ولی 200 تا مغازه کوچیک وجود داره. Je ne crois pas, mais il y a 200 petits magasins. Dites que vous pouvez les voir. Dites que vous pouvez les voir. بگید میتونیم ببینیمشون. جمع بود گفتیم ل استفاده میکنیم. Nous pouvons les voir. میتونیم ببینیمشون با هم. Nous pouvons les voir ensemble. اگر شما میخواید. Si vous voulez. Si vous voulez. Nous pouvons les voir ensemble si vous voulez. Répondez que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. خیلی ایده خوبیه. C'est une très bonne idée. بله خیلی ایده خوبیه. Oui, c'est une très bonne idée. خب شخصیت‌های ما یکم سوال جوابشون تموم شد. ما کلا تو دیالوگامون یه سری آدم فضول داریم که از همدیگه سوال میپرسن، درباره همه چی میپرسن. ولی خب چاره‌ای نیستش. بعد سوال بپرسن جواب بده. Écoutez encore une fois. Depuis quand vous êtes ici, madame? Nous sommes ici depuis une semaine. Vous voulez rester combien de temps? Je n'en sais rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelques semaines peut-être. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous avons quelques amis ici et nous allons les voir. Pardon, est-ce qu'il y a un grand magasin près d'ici? Non, je ne crois pas.
mais il y a 200 petits magasins. Nous pouvons les voir ensemble si vous voulez. Oui, c'est une très bonne idée. Très bien, merci d'avoir suivi le cours. مرسی که این درسم دنبال کردید. J'espère que vous avez une bonne journée. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. Au revoir.